Okay. So, nanata sa audit planning. Pero taas man gud na yung audit planning. So, ako na lang sang i-outline ang audit planning. Morning na sulod sa audit planning. And actually, sa actual gyud pag imo ning i-perform yung audit planning, dungan ni sila. Nya kay di man din ako sila pwede dungan i-discuss. So, isa-isa ang ginato siya. So, sa imong audit planning, one of the most important things is that you understand the entity. Entity meaning ang kanang imong gina-audit, the entity and its environment. Kana. The next is understand. And understanding the internal control system of the entity. System of the entity. Tapos, na what do we call as audit risk assessment, which normally comes after these two. Kining duha gyud ang magdungan dapat. And setting of materiality. Tapos, designing an audit program. So for this particular episode, there is a focus. You need to understand the internal control system of the company. So, unsa man ilang internal control system? Are they strong or weak? Asa man sila strong? Kaya namin sometimes na strong sila sa isa ka-aspect, weak sila sa isa ka-aspect. For example, when it comes to management of cash inflows or cash collections and cash disbursements, gana ba ilang internal control system? Kasi siyempre, ang cash na ba dali ka na makawat, kung na yung pinakadali makawat na asset or mga jewelry, something like that, mga susceptible to theft na sila. Kaysa sa mga refrigerator, isod na kawaton, maklaro ka, mangawat ka sa company or ang land, imposible, ang titulo, kawaton, or ang building. So, inani na siya. Nganong kinahanglan mo i-understand ang internal control system of the entity before we answer unsa ng internal control system? You need to know or understand the internal control system because one of the objectives ng auditor is to give comments and suggestions para ma-improve ilang internal control system. Actually, mo na yung secondary objective. The primary objective of the auditor is to give an opinion about whether the financial statements are fairly stated in accordance with the accounting standard, the PAS and PFAS diri sa Philippines. Now, ang secondary again is to give suggestions para mapakusog ang ilang internal control system. So what is this internal control system? So kaning internal control system in layman's terms, guys, is that if strong ni siya, meaning ang risk of mga monkey businesses within the company is minimized if not eliminated because di ba yun mo ma-eliminate yun ang mga risk tanan sa internal control system. So, kitahay, when we talk about small businesses like a sari-sari store, tapos ikaw lang empleyado, ikaw po ng owner, ikaw po ng mangumpra, ikaw po manguleksyon sa mga customers nimo, kana siya, perfect ang internal control na. Siyempre, kita ni mo ng transactions. Diba? As an owner, control ni mo kaagad. Kung mangawat ka, ilado ni mo yung self, na sa imo ang problema. Basta kay, wala na yung monkey businesses. Kaya siyempre, as an owner, ikaw man tanan sa transactions. But imagine if that a particular small store mo, dako pag-ayo, mahimo na siyang dako na grocery store. Pag dako na ng grocery store, guys, daghan kayong mga employees, daghan kayong mga kuana, products,
di na nimo mahibalaan kung nakawatan bag ning chocolate kay gikaon sa imong isa ka empleyado. So, kinahanglan na ka mag-establish ng internal control system na tarong na bisan pag ikaw ang owner anang dako na business kanya, di mo makit-an ang tanang operations, you'll know that the company is doing well. Paadto siya sa iyang mission, vision, and goals. Kaya maabot niya iyang profitability. Kay walay mga monkey businesses. So, mo na yung meaning sa strong internal control system. Okay? So, the risk of mga kalokohan ma-minimize pag strong ang internal control system. Now, what is this internal control system made of? Good. So, para mas masabdan ng internal control system, let's go to the elements. Kay mo ni imong pakusgon, guys. Kining elements, internal control system. So, what are the elements? So, the elements of the internal control system, ang una is the control environment. Pero sa ako para dali na matibanan, the people. People. Mo ning pinaka-importante sa internal control system, kining people. Which is, based on my experience, ako ning gigrupo into one, those charged with governance. Those charged with governance. So, kita mo rin, those charged with governance. Kana ba ang ginatawag nila na board of directors, BOD, or BOT, board of trustees, when it comes to not-for-profit organizations? O, kung kini sila, guys, has been selected by the shareholders guild with proper competence, integrity, and of course, kanang grabe yun nila kakuan ba? Kasi tawagan na. What do you call this? Kanang stricto yun sa ilahang trabaho. Then, okay kayo ang control environment sa those charged with governance dapit. The problem is, dili lang ni sila kay naamay top management. So, kaning top management dapat is active and strict sa standards. Kaya pag di na sila magtinalo, malagot sila ani. So, it goes hand in hand. Pag stricto ng board of directors o board of trustees, gusto nila na plastar tanan sa company, maabot ang mission, vision o goals. Pag in-stricto ni sila sa top management, pag in-stricto po ng top management sa mga employees. So, muna silang tulo. Now, dapat ko'y usahay, guys, na ang top management, kaya sila malagi mo yung nag-manage, mahimo silang grabe ka-aggressive. Like for example, mahingon ang top management, okay, so ang ato ang profit karon is 100 million, so next year I'm expecting na mahimo ning 1 billion, o grabe ka-aggressive sa ilahang mga projections, tapos ilan ang ikuan sa board of directors, gisulti na, kung ako gapon ng CEO, sa corporation. From 100 million, 1 billion ang profit ako Kana sa guys, na ay something wrong na sa financial statement sometimes. Ano man, basi ilang gipugos ba na magka-profit og 1 billion. So, importante ning mga tawhan na. So, dapat dili sila aggressive. Kanya, dili sila kanang akop-akop po og mga trabaho. Like, sila na tanan, sila mo yung nakabalutanan, isog-isog, naghari-hari, naghari-hari. Pag di mo sugot, fired ka agad, something in ana. So, kung na yung mga influence na yung ana si top management, basing na ana yung mga transactions na ipang manipulate. So, very important yun na yung mga tao. Okay? So, aside from experience sa top management, ana, dapat kabalo sa track record na sila integrity, objectivity, and etc. Ang employees, simple lang ng employees, pag gusto nyo mong usog ang employees, una, qualifications nila, imong i-check. Papers, normally. Yan, ipang-submit na papers ka ng TOR, kung nagkubaw grado, sa board exam, na mga kuha, if kinahanglan na ay kuha sa board exam, So, kana is, sa competence na, ipang-check. Tapos, naapay written test, naapay oral test, naay IQ test,
na EQ test, kana siya is gina-check ang capability or competence ng imuhang empleyado. Tapos, aside from this, naa kay program for promotion, program for training. Kanisa ang mga example ng pagpakusok ng control environment. And aside from these papers like TOR and board exam results, hanapan mo NBI clearance, basig kriminal na. So, that is the application ng gisulti na mo na pagpakusok sa internal control system. So, as an auditor noon, you need to check their people. Unsay mga behavior, nabay aggressive na management, nabay tarong ng board of directors, nabay mga employees na di nilang competent, taas pagid ang integridad, kunya walay criminal record for example. Nagets ba? Gawas kung ang inyong company mag-hire ng mga ex-convict to give them a new hope. Something inana. So, unang control environment, pakusgunan nimo. Kay pag weak na, isa pa kung saan mo design sa internal control system, bagsak yun ang internal control system. Did you get it? Okay. So, example, nag-hire ka, mga employees are dapat pastor, na ba? Mga pastor, mga pari, something na ang taas ng integrity. Imagine, if ilada kita hay, kanang Diyos na mahadlok yun kay sa Diyos, dili mga wat, wala himuon ng mga monkey businesses. So, makusog sa imong control environment, guys. And even if bala ang imong pagka-design sa internal control system sa uban elements, sure ka na strong ang internal control. So, meaning, this is the most important element sa internal control system. Kaya bisag unsa pa nimo tong uban element kakusog, pag way buot imong mga tao, guys, wala. Weak ang internal control system. So, again, that's control environment. Next is information sugay ko. Sige lang, dig up. So, information and communication system. Okay, tanaw nimo kung pas-pas ba ang information system sa ng company. Like for example, dali na ba makahimong financial statements ang business? Oo sir, kay automated na. Everyday na yung bago ng financial statements, income statement, balance sheet, updated. O gana na siya na information system. That means magamit ka agad kung unsa magaling ang information for decision making. That's information system. And if we take a look at the communication system, pag mag-communicate ka sa sulod sa ibong audit client, saan man na ba? Pas-pas ba ilang communication system or kinahanglan pa magsulat anay, mag-memo anay, layo kayo ang mga opisina, pag masulat-sulat o memo, something na or else na ay nahimo na alternative ba? For example, i-email na lang ang kinirang mga seryoso lagi ang memuhan, ang mga uban, diretsohon na. Or kung ipatawag mo, diretso na dito na, ay, Beijing ko panhiyon dito sa office, pas-pas na kaayo ba? So, if the communication system and information system of the company that you're auditing is gana, then, check sa dali, malamang strong ng internal control, malamang lang. Next is risk assessment procedures. Na morning magkulang usahay sa mga businesses kining ilang risk assessment procedures. Of course, there are a lot of risks sa pag mag-business or organization ka. Maaaring ma-close ka, maaaring ma-bankrupt ka, pero dapat na ay mga procedures in place kung saan pag hanap ang mga risks. So dapat kasi tawagan na proactive kita ang management. Wala pang problema, giproblema na, gimuha na ang solution. Example, naging team na nagtanaw yun na pag magka-problema ba, sila dahil mo solve. So kana pa lang sa daan of assigning
risk assessment team. So before the problem happens, na yung solution. Kung naapoy problema mahitabo na wala na foresee, pas ang solution, gana na company. Which is, sometimes, for example, na problema ang company, wala yung employee na magproblema. Kasi siyempre, di mo na ako magtrabaho. Sagdan na to. Na-close na ang department or nakuha na ang policy. Wa na nasunod ba ang mga government regulations? Walay maning kamot. So, sa mga inana, dapat na ay risk assessment procedures na taro ang entity. Na pag gana ang ilang internal control system. So, concrete example, kining K-12. So, naano to 2 ka years na wala yung first year o second year. So, ang mga bagtik na mga company or educational institutions, pagaling na problema na wala sila yung first year o second year, naghimo ng solusyon. O na, bagtik na ng mga eskwelahan. Pero kanang uban, naghuwat na maabot ng problema o saan pa nila solvon, meaning reactive ang management. Then, bala na ilang risk assessment procedures. Ang unang company na nakabalo na ay change sa tax, isang pagod na pasad, nag-andam na daan, kaya idako ang excise taxes, for example, nakaligya ka o ka ng mga sigarilyo, na sila'y nabuhat, gana ng risk assessment procedures, bisag wala pa, na sila'y nabuhat na solution. Pero katong ba na naghulat na may implement na, so, bala ko sila. So, inana ka-importante ng risk assessment procedure. So, tagaan ka mo basic na model sa risk assessment procedures. Ang una i-solution sa mga problems sa panahitabo. Ang ikaduha, if maghimo og decision, dapat safe ang decision. Like, dili siya makakos ng laing problems. O ng risk assessment. So, wala pa yung problema, solve na. Pag naapoy mga panghimuon, dapat ma-minimize ang risk ng mga mali. So, pag mag-desisyon dapat, imo sang ilista ang mga stakeholders kung maapektuhan ba. Kung ako may himuon na desisyon, maapektuhan ba ng mga customers, ang mga employees, ang government agencies na mag-report ko, tanan, imo pa nang i-ask. So, muna yung basic sa risk assessment. Okay? So, again, tanawon po ninyo ang risk assessment procedures ng imuhang gina-audit. And, kuha ni siya. Kalimutan ko sa isa. Monitoring ang last. So, ang isa guys is control activities. So, this is the actual na internal control na pag-implement nimo. Kasi ba na yung control activities? So, yung actual, sir. Example, ang cash, dali lang makawat. Unya, at the end of the afternoon per maintain, sirado na ang mga bangko, di ma-deposit usahay ang dagko na amounts. So, one of the control activity na pwede nimo i-implement is what do we call as magpalit mo vault, ayun na ibutang sa aparadora kahit na ko yung ilhan na company. Ibutang sa aparador sa bonus, gigawat na millions na ba? Samantong wala nang ibutang sa bangko. Or sa buto ng bangko dapat na bahalang leak na daw sa gyapon niya mong kwata kay kawato ni dito. Ina na dapat. So, mo na actual na control activity. Example pa sa control activity. Kaya kintahay na yung importante na documents or isa ka importante na office. Kaya dapat authorized personnel may makasulod. So magbutang ka diha o kanang ganing kanang ana-ana kanang sa fingerprint o butang ka ginana control activity na o butang kag safety camera control activity na maghimo kag policy na dapat tanan gyud mga kwarta i-deposit sa bangko gyud control activities na ang actual gyud nag-implement nimo na control activity na. And this control activity can be segregated into
kani. Fifth, we have una, physical controls. O, katong physical controls, katong volt, mga physical controls na, katong biometrics, or else DNA, kinahanglan ka magsamad, ipatulong na mo, i-analyze ang DNA, niya makasulod na ka, or else kanang mata, kanang sa mga salida na huguton imong mata, para makasulod sila. Mga physical controls na sila. Next is information processing controls. Kini sa balikan na ni nato sunod, pero tagaan lang tamog ko. Kini ng mga controls is related sa conversion ng data into information. Mga controls na ang data is correct, the processing is correct, para information is correct. This is composed of general controls, o application controls. So, ito na ako kalang information processing controls are those controls para sakto ang data, sakto ang processing, o niya, sakto ang output na information. O balik na sa auditing CIS na topic. Okay? And we have performance reviews. Na. So, sa mga performance reviews. So, dali pag na yung example noon, guys. Example ani is, kita is school. The question is, nagtalong magtudlo ang mga instructors. That's the question. Nang tag-iya ng mga investors. Of course, they cannot be present in all of the classes of the instructors. Tama? Kaya siyempre, dako naman ang school. Imposible ba malingkod dito ang owner sa kada klase para ma-check kung nagtalong ba. So, pwede niya gamiton. Kaya performance reviews is not only for the machines kung nag-perform ba siya well, but also sa mga human beings. Mo nang na ginatawag na kuhan, kanaganing assessment sa instructor at the end of the same. Kana bang mag-rate ba, kanang cute ba yung instructor, 1 to 5, talong ba manamit, haptik ba mag-discuss, nabasay mga visual aids, magradogrado ang mga estudyante sa instructor in the end. That is one typical example of performance reviews na pwede na i-implement in many ways na pwede i-imagine. So, isang pa o merchandising or manufacturing, pwede na i-implement na i-performance review ang mga employees or ang mga equipments. Kung gusto ninyo i-performance review na siya. Or ang isa ka department yun itself, based sa ilahang mandate, ang ilang output. Nagets ba? Sa quality o sa quantity ng ilang output. So, performance reviews is under the control activities. Kaya pag nag-perform sa nag-underperform, kinahanglan na sa himuan o action. Mao ng purpose aming control activities para makita ang mga deficiencies as well as walay mga monkey businesses. And the last is segregation of duties. Katong gisulti atong last. Nakabulag ba sa isang katawo ng custody? Car ba nila? Approval or authorization and recording. Kay kinahanglan yun na mabulag-bulag. Kay imagine if ever ikaw ang purchaser, ikaw mo tiga-approve sa mga purchase orders. Okay? So, nana sa imo ang authority and approval. Karon, pag mapalit na, sa imo pa dibilin. Tapos ikaw pag-ipa-record doon. Kung saan mga napalit. Kung inala magaling guys, napalit og scene. Ay, sige. Palit og scene. Approve. Napalit ang scene? Sige, ambe. Kaya kung ipadala sa balay. Tapos ayaw i-record. Delikado And this is always violated sa koan.
sa actual na practice mo nang may mga corruptions because the segregation of duties has not been maintained. So, mauna sa tanan guys ang elements sa internal control system. Now, kung ikaw pa-design nun, dili ka auditor lang, kung ikaw pa-design nun, mauna mong pakusgun tanan. Okay, sa control environment, talumon kuning hireness. Ang management dapat competent, pero dapat naapoy integrity. Ang mga board of directors o board of trustees, kinahanglan yun, i-remind ang mga shareholders na tarong dapat ang ilang pilion. Kada yung na-competence board, niya, alam ang batas. Kasi syempre, as a corporation here in the Philippines, you need to adhere to the Corporation Code of the Philippines. So dapat na yung mga alam na pag naana, isang ka na lang ganing integrity, objectivity, and competence sa tulo ka buong, wala na kusog ng control environment. Kaya kung bala ni, nabisang pag-unsaon na nimo, wag yun pulos. Nagets ba? Now, dili nga sa audit, it's normal na maingon ka, walay absolute assurance. Dili pud absolute guys ang internal control system, like 100% effective. Wag yung mga monkey businesses, walay mga risk. Sigurado yun na ang company mo abot sa iyang patutunguhan ng mission, vision, and goals. Di yun ang ma-perfect. Why? Now, what do we call as limitations of internal control? Bisa kung saan pa mo pagtarong, di yun ang ma-perfect. Una, isa niya ka limitation, collusion among employees. O gana kayo yung internal control system, pero nagkasinabot na tanan ninyo employees. Sige mga wata, di ba napagsapa kayo kita ng tanan? Hating kapatid na sa kawatunon. So pag kung sa nakabanting yung process 1, process 2, okay. Kuwan, kanang fingerprints. Wala kaya po. Collusion ng mga employees. May buot yung internal control system kung magkasinabot na sila. Next. Cost versus benefit. Kaya dapat mangyod, dako ang benefit. Kaya siyempre, sometimes, labi na dali sa control activities, mahal ba yung mag-implement ani? So, usay, hindi mo i-implement, kaya ano man, the benefit is lesser than the cost. Mas dako ang cost ba? For example, palitan volt, nagpilang volt, tag 3 million sir, pila na itong cash na dapat isulod? Tiko ano sir, 10 mil. Uy, ayun nag-implement. Bahalag dili perfect agamay. Ang benefit versus cost pwede na ko or else asa man kuan security camera asa man ibutang sa CR. Asa man makuha nimo sa CR best? Kanang security camera. So ma-violate na kaagad ang cost versus benefit. So di yun ma-perfect ang internal control because you're also considering the reasonable assurance, the reasonable cost versus benefit. That's what we call the reasonable, kalimot ko, reasonableness. Basta, gina-consider yung benefit of cost. Ang next is, kini, management's excessive influence. Sa isa ka entity guys, dapat walay isa ka person na nakabalutanan kung saan ang tanang mga transactions kaya na magabawang buak, ma-violate man eh. Dahil kung ang management is grabe ka-influential, ako na ana, sige, isulti yung mga inana. Nga pagpili mo sugot, i-fire ka agad. So, he is using, or she is using, sa mga top manager, na nilang excessive na influence. So, pag inaana, maitagog yun ang mga kalukuhan, mahimong weak ang internal control. Siyempre, mahadlok man ang mga employees. So, tuon ako, sa isang organization, dapat stick ragid ka sa imong mandate. Like for example, bisang pag-top manager ka, guard ang imong kautubang, no ID, no entry, yun na, hindi dapat na ma-violate. No person shall be knowledgeable sa tanan and has access dapat sa tanan. Pero pag naan listen. Okay? Next. Sometimes, internal control system is strengthened. See, sometimes, pwede yun
is only strengthened to usual transactions. Like kanang everyday transactions, guys, mauray imuhang mapansin pirmi, mauray ma-developan nimo og proper na procedures, proper internal control procedures. Pero kanang usahay ra na mga procedures, wa man ay proper na internal control system kay di man na nimo mapansin usahay, diyan na mahitabo ang mga monkey businesses. So those are the limitations ng internal control system. Collusion ng mga employees, cost versus benefit, management's excessive na influence, and internal control system is strengthened only to usual na mga transactions. Sa usual, wala na. Nagets ba? Okay? So next. Unsa man ay purpose ng internal control system? Sa layman, yung ko, para maabot niya yung mission, vision, and goals. Pero, lagi objective ang internal control. Tulo ka mo. First, we have the financial reporting objective. Financial reporting objective. So, dapat ilang financial statements is timely and accurate or is based on the accounting standards. Financial reporting objective na nila. Na sila compliance objective. Compliance objective. So, paggalang imong internal control system, guys, siguradong makakomply ka kung unsa man galing ang requirements, labi na sa mga government regulatory bodies. So, compliance objective na siya. Unya, ang isa, operational objective. Katong maabot ang mission, vision, and goals. So, as a financial statement auditor noon, guys, dili ka naka-focus permanente sa financial reporting objective kay financial statement auditor gid ka. Pero kung mag-design kag internal control system, pag layman, sige, maghimo kog strong, nga walay mga monkey businesses. Ang meaning na ng mga walay monkey businesses o mga ma-minimize ang risk ng kalokohan is ma-attain ni. Kung naka-comply na, kung naabot ang mission, vision, ang goals, kanya sakto ang financial reports, wala yung monkey businesses na nahitabo. Kaya pag di mo ganda mga abot. Nagets ba? So, maunay internal control system. But then again, as a financial statement auditor, sa financial reporting objective ka. So, meaning, pag tanaw ni mo internal control system, medyo segregated siya. Example, sa management sa cash, sa pag-deposit, sa ilang policy, na-abay vault, etc. Cash na siya na internal control, imong gitanaw. Pero kung sa uban na ng mga transactions, lahiun po ito mo o evaluate ang ilang internal control system o strong ba or weak. Example, sa PPE, strong ba or dili? Ay, bala sila sa PPE. Gana sila sa cash. Bala sila sa receivables. Bala sila sa sales. Medyo na sila kulang sa inventory. Sa merchandise inventory na pag-record o inventory count. Kaya yearly na sila mag-merchandise inventory count na dapat inanin monthly. Something inana ba? Nga nung inanaon man mo, kaya sa mga transactions and account balances na strong ang audit client, medyo gamay ra ang imong oras na i-google dito. Dito ka mag-focus yun sa mga risky na mga areas of audit. Kaya mo may purpose ng audit planning. Himoong effective and efficient ang audit. Efficient meaning gamay rag resources, gamay rag time ang makuha, pero dili ma-sacrifice ang effectiveness ng audit. So, mao to guys, ang internal control system. Lastly, nakoy nakalimtan ganina, katong sa PICOP gani, ingon ko, professional competence. Mauray akong discuss ang professional competence, katong attainment of professional competence, maintenance of professional competence, and the competence necessary to undertake the engagement. Mo na ito kung nakuhaan. Pero natin yung isa guys, kining due care, professional competence and due care, magito siya. Lahi po ning due care. Kaning due care is careful. Mo na yung synonym guys. Careful ka sa pag-perform ng engagement. And how do you demonstrate being careful sa paghimo ng engagement? If you follow the standards. So meaning, pag mag-audit ka, pag audit planning anay, o sa doing the audit, pag i-perform mo siya within the standards, you can already demonstrate due care.
careful. So may ma-violate ni kung di ka mo follow sa standard. Example, gipit na gid ka na kliyente, mapaudit may dito sa ka-accept, wala ka nag-engagement activities. That is a violation sa due care. And sometimes that is also a violation sa professional behavior. Nga naman, as professional, di mo dapat mo behave kung inana na mulabag natagaw ka sa isa ka kliyente. Okay, siyempre, pag inana, nagsaligla ka na, di na ka ma-objective kay basin di mo gusto mo hawa na ng kliyente ba so imong sundon tanan niya gusto niya assurance engagement dili pwede because your opinion should be independent and should not be biased and should be objective. So mo to siya. So that's it for this episode. I hope you learn. See you sa next sa audit planning. Don't forget to like, share, and subscribe. Charot, chakra!